पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। राज्य के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज हल्दिया में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विशेष बात यह है कि इस बार शुभेंदु अधिकारी दो महत्वपूर्ण सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य की सियासत में बेहद अहम मानी जा रही है। नामांकन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हल्दिया की सड़कों पर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे शुभेंदु अधिकारी के जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन से पूर्व निकाले गए भव्य जुलूस में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। দেখুন, হিন্দু বিরোধী সনাতন বিরোধীদের পরাজয় হবে। যেদিন আমি কালীঘাটে পুজো দিতে যাই সেদিন মমতা ব্যানার্জি নামাজ পড়তে যায়। পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা জিতবে, সনাতনীরা জিতবে, আমরা সকলের কাজ করি। সনাতন ধর্মকে যারা গন্ধা ধর্ম বলে, যারা মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে, যারা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে মিছিল করে, তারা সনাতনের ভূমি থেকে জিততে পারে না। শ্রী চৈতন্য দেবের ভূমি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভূমি, জগৎজননী মা শারদা বলির ভূমি। এখানেই ইস্কন, শ্রীলা প্রভুপদ, হরে কৃষ্ণ মন্ত্র, এখানেই কালীঘাট মন্দির, এখানেই দক্ষিণেশ্বর, এখানেই সিদ্ধনাথজি মহাদেবের মন্দির, এখানেই নন্দীগ্রামের প্রসিদ্ধ জানকীনাথ মন্দির, এখানেই সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দির। সনাতনকে অপমান করে কেউ জিততে পারবে না।